बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ कोई मंसूबा बनता है और तकरीबन हर रोज ही इमरान खान के खिलाफ बनाया गया कोई ना कोई मंसूबा दबरदूस हो जाता है। चाहे वो बयानिया हो, चाहे वो कोई इल्जाम हो, चाहे वो कोई मंसूबा या कोई प्लानिंग हो, ये सब कुछ बड़ी तेजी से हो रहा है। एक जानिब तो हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है कि इमरान खान और इमरान खान की सियासी जमात को माइनस कर दिया जाए, आउट कर दिया जाए और कुछ ऐसा बटन दबाया जाए कि लोगों की मेमोरीज में से भी इमरान खान और पीटीआई इरेज हो जाए, उस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इमरान खान को इरेज कर दिया गया है। दिलों से इरेज नहीं कर पाए। अब ठंड पड़ गई है एक और मामले में, क्योंकि अदलिया ने पीटीआई पर पाबंदी का मिशन उड़ा डाला है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि धचके ही खा रही है जब से इस नौजायदा सियासी जमात का जन्म हुआ और उसके बाद से ये इंक्यूबेटर के अंदर है। जहांगीर तरीन साहब भी छोड़ के लंदन चले गए थे, वहां से भी कुछ नहीं ला पाए कि इस नई सियासी जमात की जो डूबती हुई नब्जें हैं उन्हें संभाल सकें। तो इस सब के अंदर जो आईपीपी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका इमरान खान मुखालिफ मंसूबा तबाह बर्बाद हो गया और इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जो है उसकी अकल भी ठिकाने आई है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से एक फहरिस्त जारी की सियासी जमातों की, और उस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी। मतलब इतनी जल्दी है, शायद स्क्रिप्ट पहले पहुंच गया होगा और स्क्रिप्ट के ऊपर अमल दरामद पहले शुरू कर दिया होगा। अभी तक तो पीटीआई बैंड जमात नहीं है। पीटीआई एक कलदम सियासी जमात या कलदम जमात नहीं है, पीटीआई पाकिस्तान के अंदर एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। अब ये मामला क्या हुआ है, ये माजरा क्या हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नाराज हैं, उन्हें भी मनाया जा रहा है। इंतखाबात के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, 8-10 बड़ी खबरें हैं, बल्कि सारी की सारी मेजर डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के ट्वीट का रद्द अमल दिया, इसी से आगाज कर लेते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने जो इमरान खान साहब पर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कैंपेन और उन पर कातिलाना हमला जो है वो करवाने का इल्जाम इमरान खान साहब पर लगाया। इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ का रद्द अमल दिया। शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि ये मुज़हिका खेज इल्जामात आयद करने के बजाय ये कुछ सवालात का जवाब दें। 9 मई के वाक़यात का सबसे बढ़कर फ़ायदा किसने उठाया, फ़ायदा किससे पहुंचा, और इस तरह के मामलात जो हैं, क्या आपने उन जो कुछ भी हुआ जिससे सुप्रीम कोर्ट 9 मई के वाक़यात को और इमरान खान के अरेस्ट को गैर कानूनी करार दे चुकी है, क्या आपने उस पर किसी का एहतसाब किया। और एंड पर खान साहब ने कहा कि आप इस तरह के इल्जामात लगाकर अपनी चोरी बचाने के लिए, अपने अरबों रुपए बचाने के लिए इमरान खान यानी कि पाकिस्तान की सबसे सियासी जमात को मुक्तदरा से लड़ाकर इसके बेनिफिशियरी नहीं बन सकते, इस तरह सबको पागल नहीं बना सकते। शहबाज शरीफ साहब को यूं लगता है कि उनकी दुखती रग छेड़ दी और एक बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने ट्वीट की है। और एलन मस्क साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो नए रोजाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है तो अब वो ट्वीट्स जो कि बड़ी मुख्तसर होती थी वो अब पूरे पूरे मज़ामीन आप लिख सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने पूरा मजमून लिख मारा है और जाहिर बात है शायद शुक्र किया होगा कि इमरान खान ने मुझे तवज्जो दी और मेरी बात का जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि चलो इसी मौके को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ समेत हमें बतौर जमात सियासी इंतकाम में अंधे सियासी मुखालिफ टोले के हर झूठ बेबुनियाद मुकदमात और अवाम की खिदमत के हर इम्तिहान में सुरखरू फरमाया। पाकिस्तान में नहीं, नेशनल क्राइम एजेंसी और बरतानिया की अदालतों के फैसलों में झूठ के सौदागरों के हर सवाल का शाफी और काफी जवाब मौजूद है। ताज़ा तरीन मिसाल एहतसाब अदालत लाहौर का प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस का फैसला है, जिसमें वाज़े लिखा गया कि नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने, केस था नहीं बनाया गया। इस झूठ को रेफरेंस का नाम देने वाले गुनहगारों को अल्लाह और अवाम से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ये भी वो कर सकता है जिसके दिल में खौफ खुदा हो, तौबा की तौफीक से महरूम, उज़्रे गुनाह बदतरज गुनाह की इबरतनाक मिसाल बन जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी बातें कही और इन्होंने कहा कि जी करप्शन, लूट मार और कौम के खिलाफ जराइम में अदालतों का सामना करने की जुर्रत ना रखने वाले ने तवील मनसूबाबंदी और मुसलसल जहन साजी से 9 मई का यौम स्याह करवाया। पाकिस्तान में खाना जंगी और इदारों को अवाम से टकराव की मजमूम साजिश थी जो अल्लाह ताला के फजलो करम और अवामी शऊर की वजह से नाकाम हुई। वैसे शहबाज शरीफ साहब आपको बाकी बातें चले, आपके इल्जाम है इमरान खान साहब ने 9 मई करवाया, ठीक है, आपका अपना सियासी बयान है। कुछ चीज़ें हैं ना जो अवाम को नजर आ रही हैं वो जेब नहीं देती, जैसे कि करप्शन, लूट मार और कौम के खिलाफ जराइम में अदालतों का सामना करने की जुर्रत ना रखना। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं लुक हुज टॉकिंग, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा की ऑडेसिटी होती है ना, उनमें इतनी हिम्मत है और पता नहीं इतनी हिम्मत आ कहां से जाती है। मतलब वो कहती हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी के डर से जमान पार्क में दुबका बैठा है
اور یہ بات کون کر رہی ہے؟ مریم نواز، جن کے والد گرامی آپ کو پتہ ہے پوری کہانی. اور پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم 50 روپے کے بیان الفی پہ انہیں فرار کروانے کی کوشش میں برابر کا شریک تھا، اور وہ اس وقت وزیر اعظم ہے. مطلب ادھر سے آپ اندازہ کر لیں. اور شہباز شریف صاحب نے وہی اپنا بیانیہ کہ 9 مئی کے واقعات عمران خان نے کرائے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ بات بار بار کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ عمران خان کی اور ان کی پوری سیاست جماعت، چین پر انہوں نے چڑھ دوڑے. احسن اقبال صاحب عمران خان کے بغض میں چین پہ حملہ کر دیا، چین کے اوپر الزام لگا دیا کہ چین پولیٹیکل انٹرونشن کرتا ہے. آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے احسن اقبال کی اسٹیٹمنٹ کو امریکہ کس طرح سے چین کے خلاف یوز کرے گا کہ بھائی چائنا کس منہ سے کہتا ہے، امریکہ تو کہے گا نا کہ چائنا کس منہ سے کہتا ہے کہ امریکہ دوسرے ممالک کے سیاست میں مداخلت کرتا ہے. پاکستان کا ایک وزیر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ چائنا پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتا تھا. مطلب یہ کتنی بڑی چیز ہے. اور پھر احسن اقبال صاحب کا یو ٹرن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، مطلب وہ کلیریفیکیشن دیتے دیتے اور زیادہ مسئلے خراب کر بیٹھے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ہر چیز جو ہے نا بغض عمران میں. اب آرمی چیف کے خلاف بھی یہ جو ایک وہ مذموم ٹویٹ تھا، قابل مذمت ٹویٹ تھا، اسے ہائی لائٹ شہباز شریف صاحب نے کیا. اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ چائنا، یہ سارے معاملات، یہ ان چیزوں کو خود ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں عمران خان کے بغض کے اندر. اب یہاں پر کچھ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے میں جلدی جلدی رکھ دوں. ایک جانب تو وفاقی وزیر برائے توانائی ہیں اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں خرم دستگیر. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں عام انتخابات اسی برس 10 نومبر سے پہلے ہو جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اسمبلی مدت پوری کر لے تو 60 دن یا پہلے ختم کی جائے تو 90 دن بعد الیکشن ہونے ہیں. کسی بھی صورت 10 نومبر 2023 سے الیکشن آگے نہیں جائیں گے. اور قومی اسمبلی نے الیکشن کے لیے تمام درکار وسائل بجٹ میں منظور کر لی ہیں، لیکن قانون کے مطابق الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن کو دینی ہے. اور ملک میں مہنگائی میں 10 پوائنٹس کمی ہوئی، اور اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کی جو کہ عوام کو ظاہری بات ہے اس وقت تک سمجھ نہیں آئیں گی جب تک عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف نہیں ملے گا. عوام کو تو یہی پتا ہے کہ آپ نے ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا، عوام کو تو یہی پتا ہے کہ عوام کی قوت خرید کم ہو گئی، عوام کو تو یہی پتا ہے کہ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اب اگر ڈالر جو ہے وہ کچھ سنبھلا بھی ہے تو بھائی سوال یہ ہے کہ اس نہج پہ کس نے پہنچایا. مطلب 100 روپیہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ڈالر بڑھے اور اس کے بعد 5 روپے نیچے آئے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عوام آپ کے قصیدے پڑھیں، ایسا نہیں ہوتا. اور سیاسی انتقام اسی طریقے سے جاری ہے. چودھری پرویز لائی ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں. چودھری پرویز لائی کے حوالے سے جتنی مرضی تھیوریاں آ رہی ہیں، مطلب ایک جیو نے دعویٰ کیا ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مونس لائی جو ہیں میرا بیٹا پتہ نہیں مجھے کہاں پہ لا کے اس نے پھنسا دیا ہے، اور مجھے تو اس نے میری سیاست خراب کر دی ہے، مجھے پتہ نہیں کدھر پھنسا دیا میرے بیٹے نے. مونس لائی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ آج جیو فیکٹ چیک کہاں ہے، جھوٹی خبریں پھیلانے والا جیو. مطلب ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے فیکٹ چیک کہ جی ہم فیک نیوز بسٹر ہے ہمارے پاس، اور خود فیک نیوز کی فیکٹریاں چلا رہے ہیں. مونس صاحب نے بڑا کرارا جواب دیا. اچھا، اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز لائی کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی مانی خیز دہائی پر کمرہ عدالت جو ہے وہ کہکوں سے بھی گونج اٹھا. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین کو ضمانتیں دی ہیں اس طرح مجھے بھی ضمانت دے دیں. اور اس معاملے کے اوپر عدالت کے اندر کہکا لگ گیا. پرویز الہی نے عدالت کو بتایا کہ 1.5 ماہ سے جیل میں ہوں. جج نے پوچھا وہاں کیا مسائل ہیں. پرویز الہی نے جواب دیا کہ وہاں مسائل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہر طرف کیڑے ہیں، کمرے میں یہی واش روم ہے. فاضل جج نے پوچھا کہ آپ کے پاس ایئر کنڈیشن ہے، جس پر پرویز الہی نے جواب دیا کہ اے سی تو کیا ان کے کمرے سے پنکھا بھی نکال کر اتار کر لے کر چلے گئے ہوئے ہیں. اور سرکاری وکیل نے کہا کہ قوانین کے تحت ساری سہولیات دی گئی ہیں. پرویز الہی نے جواب دیا صرف تصویر کھینچنے کے لیے چیزیں لاتے ہیں اور واپس لے جاتے ہیں، یعنی تصویریں بنا لیتے ہیں تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہیں ہم نے فیسلٹیز نہیں دی تھیں. یہ میرے ساتھ ایک دن جیل میں رہ کر تو دکھائیں، میرے پاؤں پھول گئے ہیں، سروسز اسپتال علاج کے لیے بھیج دیں. لاہور ہائی کورٹ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی جیل خانہ جات کو کل طلب کر لیا ہوا ہے. یہ پرویز الہی صاحب کے معاملے کی اپڈیٹ ہے. جی ایچ کیو جو ہے اس حملہ کیس میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شہریار آفریدی صاحب جو ہیں ان کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہوئی ہے. انسداد دہشت گردی کے جج حامد حسین کی عدالت میں درخواست ضمانت دائر کی تھی، اور یہ درخواست جو ہے بیسیکلی مسترد ہوئی ہے. ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 جولائی تک کی توسیع ہے. یہ جوڈیشل ریمانڈ پر آلریڈی اڈیالہ جیل جو ہے وہاں پر ہے. اچھا، یہ وہ ساری جلدی اتنی زیادہ پولیٹیکل ہیپننگز تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ خبریں آپ کے سامنے کم سے کم وقت میں رکھ پائیں. اچھا، مسلم لیگ نون کے جو تاحیات قائد ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے دبئی میں زرداری سے ملاقاتوں پر ناراض پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور اب اس سب کے اندر مولانا صاحب چونکہ اپنی ناراضی کا برملا اظہار کر چکے ہیں اور حکمران سیاسی اتحاد میں ہلچل ہے، اور مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم
आज़म नवाज शरीफ मौलाना साहब को मनाने का फैसला कर चुके हैं और सऊदी अरब से लंदन जाने के प्रोग्राम को तब्दील किया और अब वो सऊदी अरब से लंदन के बजाय दोबारा दुबई जाएंगे और वहाँ दुबई में ही मुलाकात करेंगे पीडीएम के सरबराह से, शायद उन्हें कोई फीलिंग भी आए। और वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से भी फजल रहमान साहब ने मुलाकात की है और वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद जो कि फजल रहमान साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने भी शिरकत की और ख़बर यही आई है कि सियासी मामलात पर गुफ्तगू हुई। लेकिन चले, मौलाना साहब को कुछ प्रोटोकॉल तो दिया, मौलाना साहब की कुछ नाराज़गी, इतनी सी बातों से वो मान जाते होते हैं क्योंकि उन्हें रियलिटी तो पता है कि उनकी पॉलिटिकल वर्थ क्या है। और ऑब्वियसली अगर मामलात सियासी हल करने हैं तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, JUI उस हद तक तो इतने बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की जारी लिस्ट से तहरीक इंसाफ को निकाला है और इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी है कि PTI बैन होने से पहले ही PTI को अगले इलेक्शन लड़ने वाली जमातों की फहरिस्त से निकाला। उसके बाद जब रिस्पांस आया कि ये क्या कर बैठे, शायद अपने स्क्रिप्ट जो है उस पर अमल दरामद कर बैठे जल्दी ही, थोड़ा बाद में उनका ये एक्ट था, ये वाला डायलॉग जैसे होता है ना कि ड्रामे के अंदर डायलॉग आपने बाद में करना हो किसी स्टेज ड्रामे में और आप पहले अदा कर बैठे और पूरी स्टोरी खराब हो जाए, यूं लग रहा है कि यही हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने अपनी लिस्ट अपडेट कर दी और तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इतनी जल्दी थी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मरियम नवाज की ख्वाहिश पर PTI को लिस्ट से ही निकाल दिया और अब कहा जा रहा है कि जी गलती से PTI का नाम निकल गया। अब भी 100वें नंबर पर PTI का नाम जो है इस लिस्ट के अंदर डाला गया। आप इधर से ही अंदाजा कर लें कि सूरत हाल क्या है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक बड़ा चर्चा था, ओन चौधरी साहब जो है वो एक बड़ी तफसीली सबूतों के साथ मुज़क्का खेज ट्वीटों के रेफरेंस और 400-500 सफ़ात के डोजियर के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे PTI को बैन करवाने। तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खेल और सयाहत ओन चौधरी की PTI पर पाबंदी के लिए दायर दरखास्त जो है इतनी तफसीली बेहतरीन काम, मतलब वो पढ़ के हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि भाई ये रिपोर्ट बनाने वाले अगर तो कोई बड़े काबिल लोग हैं तो उनकी काबिलियत पर सवाल उठता है। तो इस पर एतराज़ात लगाकर रजिस्ट्रार साहब ने ये दरखास्त वापस ओन चौधरी साहब के हाथ में पकड़ा दिया और इस सब के अंदर अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर एतराज़ात लगाए हैं। ओन चौधरी की दरखास्त में आर्टिकल 184(3) के तकाजे पूरे नहीं किए गए। उनकी दरखास्त में वाज़ेह नहीं कि जमात पर पाबंदी 184(3) के जुमरे में किस तरह आती है। एतराज़ में कहा गया है कि ओन चौधरी की दरखास्त में वाज़ेह नहीं कि PTI पर पाबंदी जो है वो मफादे आमा का मामला कैसे है और उन्होंने मुतलका फॉरम से रुजू किया भी है कि नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया कि आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को फरीक नहीं बनाया जा सकता। ओन चौधरी ने पटिशन में रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर PTI पर पाबंदी का मुतालबा किया था, तो ये मुतालबा भी इनका जबरदूस हो गया है और ओन चौधरी साहब भी अब गालिबन हाथ मलते ही रह जाएंगे। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।